وأصحابه من والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ننتفع به ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. طيب الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Allah berikan kita rizki dan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pertemuan Zoom ini untuk belajar bersama, belajar bahasa Arab. Baik. Kama arafna tawaqqafna fil usbu'il madhi fi safhah mi'ah wa ashrah. Kita sampai di halaman 110 di pertemuan lalu. Belum selesai dari hiwar di ad-darsus sadis asyar. Baik. Rajaan min kunna jami'an al-isti'dad wa tahdhirun niyyah wa tajdidun niyyah juga diharapkan untuk bersiap-siap. Iftahna kutubakun fi safhah 110 110. Jangan lupa untuk selalu memperbaharui niat kita dalam belajar bahasa Arab ini. 1 jam yang singkat tapi semoga Allah berikan banyak keberkahan dan faidah di dalamnya insyaallah. Taib. Ila aina wasalna. Sampai yang mana? Kalimat yang mana pekan lalu? Sampai masuk yang maza turidina, Zah. Taib. Yang Hafsah. Mada turidina anti ya Hafsah? Yang al-ab, iya. Taib al-ab. Sebelum Hafsah. Taib. Tafadhali, silahkan untuk yang terakhir. Ana Ustazah. Giliran terakhir, Naam. Maza turidina anti ya Hafsatu? Apa yang kamu inginkan wahai Hafsah? Maza ismul istifhami mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Turidina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anti. Tidak. Kalau anti ada terlihat di sini fa'ilnya. Oh, mada turidina. Nunnya itu tanda rofa'nya, kemudian ya mukhatabah adalah fa'ilnya. Tafadhali. Afan kok. Ya, wayaknya yang fa'il. Betul, sahih. Turidina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nuni wa fa'ilu al-ya'u dhamirun mustatirun dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ahsanti, sahih. Anti dhamirun munfasilun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in taukidil fa'ili. Ya harfu nida mabniun alal sukuni la mahalalahu minal i'rabi. Hafsatu munada mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ahsanti. Nah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Umm Tariq. Baik, tafadhali ba'daha. Ibnu Fikaya. Belum ada, ya. Afwan, ketinggalan tadi antanya sebagai apa, Mutorik? Anti taukid. Anti ya. Iya, syukran. Nah, di sini banyak taukid ya dari pertemuan lalu juga yuridu huwa apalagi kemarin. Banyak ya. Turidu anta
Seperti itu domir-domir munfasilnya semua i'rabnya domirun mutasilun mabniun ala apa? Bisa domirun munfasilun, afwan. Mabniun ala titik-titik fi mahalli raf'in taukid. Kenapa rofa? Sebenarnya nggak harus rofa ya, tergantung dia taukid untuk siapa. Kalau dia taukid untuk sesuatu yang mansub juga bisa, berarti nasab. Tapi karena di sini taukidnya untuk fa'il, maka berarti rofa. Fi mahalli raf'in taukidun, sampai situ juga cukup. Kalau mau lengkap, dilengkap lagi taukidun lil fa'il, tafadhali, silahkan. Seperti itu. Baik. Bu Bu Nafika, Nofika lompat dulu. lam Belum ada. tahdur. Lam Belum. tahdu'at. Bu Hani, tafadhali. Nah, Ustazah. Apa Nana juga baru masuk. Ini yang Lam, ini ya, yang uridu hakibatan bukan ya? sahih. Sahih. Nah, ya. Tafadhali. Uridu hakibatan. Hakibatan. Saya ingin tas. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Terus hakibatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Ahsanti. Nah, barakallahu fi. Jazakillahu khairan. Wa iya. Ba'daha Ummu Safa, tafadhali. Maaf Ustazah, yang ama ya, ama indaki, Naam. ama indaki hakibatun. Apakah kamu tidak memiliki tas? Hamzah harful istifhami mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'robi. Ma itu harfun nafyin ya saja ya. Sahih. Harfun nafyin mabniun ala sukuni la mahala lahu minal i'robi. Inda dorfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirihi wa huwa mudhaf. Al-kaf domirun muttasilun mabniun ala kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wasibahul jumlati indaki muta'alikun bintomi bi khobarin mahdufin takdiruhu kainun. Itu saja. Naam. Kainun. Kaknya panjang nggak sih? Ustazah yang panjang apa? Kainun apa Panjang. kainun? Panjang. Baik, akibatun. Bu Sofa masih tertutup itu mic-nya. Ketutup mic-nya ya. Iya, mungkin beliau bicara. Lupa nyalain mic. Ummu Safa, afwan, mic-nya tertutup. Wah, ada tamu kali. Enggak lihat. Mungkin dilanjut. Baik, kita lanjutkan aja berarti ya. Haqibatun. Tadi sebagaimana i'rab sebelumnya sama Ummu Safa, indaka dia dzaraf makan, kemudian kafnya itu dhamir sebagai mudhaf ilaih. Kemudian di akhir
wasyibhul jumlah fi mahalli raf'in afwan. Wasyibhul jumlah muta'alliqun bi khabarin mahdhuf taqdiruhu kainun. Betul tadi kafe panjang. Kalau ada khabar mahdhuf berarti haqibatunnya mubtada muakhar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Baik. Jadi mubtada muakhar haqibatunnya. Jazakillah khairan Musafa, tafadhali ba'daha. Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala indi bala indi hakibatun hamra'u. Uridu hakibatan ukhra sauda'a. Ya, Indi. Saya memiliki tas warna merah. Saya ingin tas yang lain yang hitam. Bala harful jawabi mabniun ala sukuni la mahalallahu minal i'rabi. Indi dorful makani mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qoblal ya'il mutakallimi. Mana amin zuhuri hashtighalul mahalli biharokatil munasibah wa huwa mudhafun. Kemudian al-ya'u domirun muttasilun mabniun alas mabniun alas sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Hakibatun belum. Wasibhul jumlati indi muta'alikun muta'alikun ila khobarin mahdhufin takdiruhu kainun. Hakibatun mubtadaun muakhorun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Hamra'u na'tun lil marfu'i marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Uridu fi'lun mudhari'un marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Hakibatan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ukhra na'tun lil mansubin wa alamatu nasbihi fathatun Fatun li mansubin mansubun. Fathah ini fathah beneran atau fathah muqaddarah Ustazah? Muqaddarah ya kan? Fathatun muqaddaratun. Li'annahu isim maksur gitu dikasih tahu nggak Ustazah? Nggak usah. Muqaddarahnya di atas huruf apa? Oh, ayat alal iya. Bukan iya. Alif maksurah. Betul. Jadi apa? Jadi na'tun. Oke. Na'tun lil mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi maksurati. Gitu Ustazah. Cukup alal alifi. Kemudian alasan kenapa? Oh, ya. Amin. Karena alasannya karena itu isim maksud, nggak boleh ya. Kalau misalkan muqaddarah alal alif, mana amin zuhuriha at-ta'ad mata'adur. Oh, mana amin zuhuriha at-ta'adur. Sebentar Ustazah. Baik, coba ulang lagi. Saya coba lagi. Ukhra na'tun lil mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala alifi mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Gitu Ustazah. cukup sahih. Oh, ya, gitu. Baik. Terus kemudian sauda'a na'tun lil itu sebelahnya lagi. Na'tun lil mansubi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Asbuki na'am yakfi barakallahu.
Jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan Ustazah. Baik. Nanya dulu dong, Faddali Bu Tiwi ba'daha. Ustazah. Naam. Nanya dulu dong sebentar. Faddali. Oh, yang itu Zah, yang ukhro tadi, dia di atas alif. Terus yang membedakan dia di atas alif dan di atas ya itu apa ya Zah? Kan ada yang kayak kemarin Mabi itu kan di atas ya ya. Ya. Terus gimana menandainya itu di atas ya atau dia di atas alif gitu Zah? Kalau di sini ukhro dia alif maksuroh ya. Yang walaupun bentuknya mirip ya, tapi nggak ada titiknya. Itu alif maksuroh. Oh, itu alif maksuroh. Jadi yang mana amin zuhuriha at-ta'adzur itu kalau harokat-harokatnya itu dimuqaddarahkan di atas alif. Nah, alif ini boleh bukan hanya alif maksurah, penting alif lazimah. Alif lazimah itu enggak hanya alif maksurah, alif yang berdiri juga itu termasuk alif lazimah. Kayak misalkan aso tongkat. Nah, bahasa Arab tongkat itu aso. Nah, dia pakai alif berdiri bukan alif maksurah. Nah, ketika kita harokati kita i'rab pada kata aso semuanya itu harokat akhirnya muqaddarah alal alif mana amin zuhri at-ta'adzur juga. Jadi alif-alif itu mau alif yang berdiri atau alif maksurah kayak ya tanpa titik itu alif maksurah itu semuanya harokatnya muqaddarah alal alif mana amin zuhri at-ta'adzur. Nah, itu biasanya isim maksur juga namanya. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri alif maksurah. Tapi tadi Ana sebutkan tadi yang muqaddarah alal alif itu memang rata-rata alif maksurah atau isim maksur. Isim maksur itu isim-isim yang diakhiri alif maksurah. Alif maksurah, alif bebek ya, yang kayak ya tanpa titik tapi dia. Tapi kalau ada isim-isim yang diakhiri sama alif juga, walaupun alifnya bukan alif maksurah, itu juga termasuk at-ta'adzur juga bisa. Nah, kalau yang diakhiri ya, itu biasanya isim manqus. Isim manqus itu yang diakhiri sama ya. Nah, isim manqus itu ya-nya hanya muncul kalau kata tersebut atau isim manqus tersebut digandeng sama alif lam di awalnya. Di awal alif lam. Kayak maldi, qadi. Itu kita sebenarnya nggak boleh mengatakan qadi pakai ya, maldi pakai ya, kecuali ketika sebelumnya ada alif lam, al-qadi, al-maldi, atau ketika jadi mudhof dan setelahnya ada mudhof ilaih. Misalkan qadi al-mahkamah, hakim dari mahkamah ini, misalkan dia jadi mudhof, setelahnya ada mudhof ilaih al-mahkamah. Itu boleh kita nampakkan ya-nya pada isim manqus tersebut. Tapi ketika tidak diawali alif lam atau tidak menjadi mudhof, ya-nya pada isim manqus tersebut harus ngumpet. Kita ganti dengan kasroh tain. Mau dia marfu, qadin, tetap harus seperti itu. Kecuali kalau mansub. Kalau isim manqus, kalau mansub ya-nya harus nampak. Ada alif lam atau tidak ada alif lam, itu harus nampak. Ra'aitu qadiyan, aku melihat seorang hakim, seorang qadi, seorang hakim. Walaupun enggak ada alif lam di awal, tapi iya-nya nampak. Itu di isim manqus. Kalau di isim maksur atau yang di akhir alif maksurah, itu semua harokatnya muqaddarah, mau fathah, kasroh, atau dhammah semuanya muqaddarah. Tapi kalau isim manqus yang diakhiri sama ya, yang mana amin dhuhri as-siqal, itu dia kalau fathah atau mansub harokatnya nampak. Karena ya-nya tampak, qadiyan, seperti itu. Biasanya yang muqaddarnya itu kalau yang diakhiri sama ya isim manqus itu kalau marfu sama majrur aja. Kalau mansub nampak dia harokatnya. Jadi nggak muqaddar. Seperti itu. Allah taala alam. Ya, syukran Zah. Berarti yang ya itu berarti ada yang ada titiknya gitu ya Zah? Betul. Kalau yang ya itu udah jelas ada titiknya. Kalau isim maksurah bentuknya aja kayak ya tapi tanpa titik. 2.
Naam Zah, jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Tayyib. Bu Tiwi, tafadhali. Naam za. Madza turidina ya Su'adu? Apa yang engkau inginkan wahai Su'ad? Madza ismul istifhami mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Turidina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Wa ya'ul mukhattabah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya harfu nida'in mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Su'adu munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin. Ahsanti, na'am. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Afik barakallahu za. Tafadhali Bu Nurul. Ya Sada, indi mistaratun saghiratun. Uridu ukhra kabiratan. Saya memiliki penggaris yang kecil. Saya ingin yang lain yang lebih besar. Indi dzarful makani mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun alama qabla ya'il mutakallimi mana'a min duhuriha istighol. Terus ya'il Mana amin zuhuriha istighol. ishtighalul mahalli biharaf Istigholil mahalli bi harokatin munasibatil la Sabah. Bukan munasibah. munasibati Munasabah, bukan munasibah. munasabati Wa huwa. wa huwa mudhafun. Naam. Ya il mutakallim dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Naam. Wa sibhul jumlati indi ini khabar muqaddam ya Ustazah ya. Khobarnya mahdhuf. Muta'alliqun bi khabarin mahdhuf. Wasibhul jumlati indi muta'alliqun bi khabarin mahdhufin kainun. Takdiruhu kainun. Bedanya apa sih Ustazah? Artinya apa sih? Jadi awal kita belajar emang i'rabnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya di nahwu itu syibhul jumlah jar majrur atau dzaraf seperti ini tidak bisa langsung kita ucap jadi khobar. Yang khobar itu adalah kata kainun. Tapi kata kainun itu dia tersirat aja atau mahdzuf. Enggak tertulis. Seperti itu. Jadi ditandai adanya kainun itu dengan muta'alliqnya. Ada muta'alliq di sini indi. Muta'alliq itu sesuatu yang berkaitan dengan hal itu. Jadi sebenarnya mistaratun kainatun indi seperti itu. Mubtadanya itu kan mistoroh nanti. Kemudian khobar mahdhufnya itu kainun atau kainatun. Kalau muannas itu khobarnya indi. Nah, dia hanya sekedar dzaraf atau muta'alliqnya ke khobar kainatun itu. Seperti itu. Jadi
kalimat aslinya itu kalau ada semua ditulis, nggak ada yang tersirat-tersirat atau nggak ada yang mahzuf, itu mistorotun kainatun indi atau al mistoroh kainatun indi. Penggaris itu tuh ada di sisiku, seperti itu. Nah, ini apa namanya penjelasan juga untuk pemahat yang lain ya. Kalau yang masih bingung gitu, apa sih Ustazah dari kok ada kainun nggak ribet banget? Kenapa nggak harus khobar aja langsung gitu? Karena seperti itu penjelasannya. Jar majrur dan dzaraf itu nggak bisa langsung kita i'rab wa syibhul jumlah fi mahalli raf'in khobar, enggak. Khobarnya adalah kata yang tersirat, yaitu kata kainun atau kainatun. Mau diganti mawujud juga bisa. Intinya artinya itu ada. Kainun itu artinya ada, mawujud itu artinya juga ada. Disesuaikan. Di sini mistoroh ternyata dia mu'annas, berarti indi. Ana bantu ya, ana izin bantu Bu Nurul. Ya. Indi. Apa tadi? Syibhul jumlah indi. Muta'alliqun bi khabarin mahdzuf taqdiruhu kainatun. Tadi kainun yang atasnya mungkin karena mubtadanya mudzakkar. Sekarang mistoroh itu udah ketahuan dia muannas, berarti takdirnya kainatun. Ana ulang syibhul jumlah indi fi muta'alliqun bi khabarin mahdzuf taqdiruhu kainatun. Gitu. Jadi khabarnya sebenarnya adalah kata kainatun, bukan indinya. Indi hanya muta'alliq aja berupa dzaraf maka. Baik, bisa langsung setelahnya mistorotun. Mistorotun muqtadaun mu'akhorun muqtadaun mu'akhorun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Dia naat man'ut ya. Betul, naam. Iya, naat man'ut. Tapi tadi i'rab mistoranya sudah cukup betul sampai situ. Oh Beda ya. alamat Sogiratun sogiratun natun 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 lismin marfu'in wa natun lismin marfu'un wa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Gitu ya Ustazah ya. Naam. Terus uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Ukhra maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi ini kasrah muqaddarah ya Ustaz. Ukhra apa tadi? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi. Alamatnya apa ini? Fathatun muqaddaratun. Fathatun muqaddaratun Ala. Fathatun muqaddaratun Muqaddarah di atas alif, muqaddaratun alal alif. alal alifi. Fathatun muqaddaratun alal alifi. Li'annahu gitu Ustaz ya? Li'annahu enggak. Mana amin zuhuriha at-ta'azzur. mana amin duhuriha at-ta'adur. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alifi mana amin duhuriha ta'adur. Terus ada ya. Sahih. Kabiratan. Kabiratan. Dia naatnya ukhra Ustaz ya. Sahih. Natun tapi mansub. Berarti natun gimana Ustaz ngomongnya?
Ya, jadi sebenarnya kalau i'rab na'at itu nggak apa-apa ya kalau Ummahat mau langsung aja misalkan na'tun mansub atau na'tun marfu' atau na'tun majrur nggak apa-apa. Cuman Masya Allah Ummahat pada lengkap-lengkap banget i'rabnya. Jadi mereka i'rabnya biasanya na'tun lismin mansub misal seperti itu. Na'tun untuk isim mansub dan na'at itu mansub i'rabnya. Jadi na'tun lismin mansubin mansubun wa alamatu nasbihi. Lebih gampangnya Langsung boleh na'tun ya, mansubun. na'tun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dohiratun ala akhirihi. Gitu aja Ustaz ya. Cukup. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan Bu Nurul. Iya. Baik, Ummu Faiz tafadhali. Al-abu. Wa madza turidina anti ya Laila? Al-wawu harful atfi mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Madza ismul istifhami mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Turidina fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wal ya'i domirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Anti domirun munfasilun mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in taukidun. Ya harfun nida mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Laila munada mabniun 'ala dhammil muqaddari. Benar enggak tuh? Laila, munada mabniun. Mabniun 'ala dhammil muqaddari 'alal alifi. Betul, kayak i'rab yang lain. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzuri li'annahu ismun maksurun fi mahalli nasbin. Nah, barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Ya, tadi Laila munada mabniun 'ala dhammi al-muqaddar mana'a min zuhuriha muqaddar 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'adzur fi mahalli nasbin. Baik. Barakallahu fiik. Tafadhali Bu Nur. Na'am dah. Laila, uridu mushafan dha harfin kabirin. Aku menginginkan mushaf yang memiliki huruf besar. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Mushafan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Na'tun mansubun wa alamatu nasbihi alifun li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhafun. Harfin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Kabirin na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Sahih. Nah, yakfi. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Amayanti tafadhali. Na'am dah. Ama turidina syai'an ya Salma. Apakah yang kamu inginkan yang lain, wahai Salma, gitu ya, Ustazah? Ya, betul. Hamzah harful istifhami mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Ma harfu nafyin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Turidina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni
Afwan tadi ma-nya apa i'rabnya? Ma harfu nafyin. Tadi kalau dari artinya Amayanti artinya apa tadi? Oh, apa tadi? Apakah? Apakah kamu tidak menginginkan sesuatu yang lain gitu ya? Wahai Laila, begitu. Hmm. Ma di sini huruf nafi bukannya kira-kira? Nam, huruf nafi karena jawabannya bala. Nam, sahih, sahih. Apakah kamu tidak menginginkan sesuatu? Nah, tafadhali dilanjutkan. Turidina. Turidina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Wal ya'u domirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Gitu, boleh nggak? Boleh, boleh. Syai'an maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Ya, harfun nidai mabniyun gitu ya. Tadi aku jadi lupa. Harfun nidai gimana sih lah? Kok jadi lupa? Iya, baik. Mabniyun ala. Mabniyun ala gimana sih? Harfun nidai mabniun ala sukuni la mahalalahu minal i'rabi ya Allah. Sahih. Salma munada ini yang tadi yang munada mansubun wa alamatun nasbihi Munada bukan mudhaf ilaih. Munada mabniyun. Munada mabniyun ala domi gitu ya Zah? Fi mahallin nasbin. Tapi domnya nggak kelihatan. Jadi tadi kayak hurufnya Laila. Oh gitu. Munada mabniyun ala domi gitu. Ala dhammi al-muqaddar. Ala domi al muqaddar alal alifi gitu Zah? Betul. Alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Naam. Kemudian tadi kurang sedikit fi mahalli. Yang mana Zah? Ya, yang tadi Salma fi mahalli nasbin. Ya, coba sekali lagi. Salma munada jadi munada mabniyun gitu ya. Mabniyun ala dhammi muqaddar gitu. Ala dhammi al-muqaddar alal alif. Alal alifi mana min zuhurihat ta'adzur fi mahalli nasbin. Naam yakfi. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Jazakallah. Tapi memang agak ribet ya kalau untuk i'rab-i'rab yang muqaddar. Tapi memang harus. Nggak dapat dari tadi Zah, nanya-nanya juga nggak dapat dari tadi. Dengar tapi belum masuk. Baik. Emang kadang harus Amayanti yang dapat biar inget gitu. Iya, itu tadi dibacain sama ini yang duluan yang Bu Ummu Faiz, Ana belum nangkep. Tabaksa. Nah, ada Amayanti harus yang dapat sendiri biar oh iya, paham seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi Laila sama Salma i'rabnya sama. Kemudian tafadhali Bu Adelin. Ya, Ustazah. Bala uridu mu'jaman inkilizian wa akhara faransiyan. Bala harfu jawabin mabaniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takbiruhu ana. Mu'jaman maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Inkilizian na'tun lismin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Al-wawu
harful atfi mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Akhara ma'atufun alal maf'uli bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Faransiyan na'tun lismin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Sudah saja. Santi. Nah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Iya. Tafadhali Bu Yulis. Nah, Zah. Ama turidu ummuki syai'an? Apakah ibumu tidak menginginkan sesuatu? Al-hamzatu harful istifhami mabniun alal fathi la mahalallahu minal i'rabi. Ma harfun nafyi mabniun alas sukun la mahalallahu minal i'rabi. Turidu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Ummu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhafun. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal kasri fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Syai'an maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ahsanti. Nah, jazakillahu khairan. Tafadhali ba'daha Ummu Salwa. Naam Ustazah. Salma. Ma adri as'aluha. Saya tidak tahu apakah saya menanyakan kepadanya. Ma harfun nafyin mabniun ala sukun la mahalallahu minal i'rabi. Adri fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqal. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. As'alu hamzatul istifham mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. As'alu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Ha maf'ulun bihi dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Santi. Nah, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Baik, tafadhali ba'daha Ummu Thariq ya. Tafadhali. Bu Novika udah ada Ustazah. Bu Novika setelah Ummu Thariq ya atau sebelum Ummu Thariq? Setelah. Ummu Thariq dulu. Ummu Thariq dulu, tafadhali. Naam, is'aliha. Ya, tanyalah kepadanya. Naam, harful jawabi mabniun ala sukuni la mahalalahu minal i'rabi. Is'ali fi'lun amri mabniun alal hadfununi alal hadfununi waya ul mukhotobi Mukhotobah. Waya ul mukhotobati gitu ya. Naam. Mukhotobati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam, barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Tafadhali Bu Novika. Iya Ustazah, maaf ya telat. Barakallahu fiik. Naam. Salma. Takhruju thumma tadkhulu ba'da qalili. Qalilin ya? Qalilin. Takhruju thumma tadkhulu ba'da qalilin. Taqulu innaha turidu salasata amtarin min hadal kumasi. Kumasi. Mungkin? Oh ya, min hadal kumashi. Khudh
khud hadan namudaja ya abati. Ini. Keluar kemudian masuk setelah beberapa saat gitu ya. Ya, betul. Apa nih? Takulu berkata, mereka berkata ya. Siapa yang berkata? Takul. Domirnya siapa ini? Mu'annas ya. Sebentar. Tapi maksudnya domir apa yang terkandung dalam takulu? Kan ayahnya bilang nih, apakah ibumu tidak menginginkan sesuatu? Terus kata Salma, saya tidak tahu apakah saya menanyakannya. Terus kata ayahnya, ya coba tanyain aja, misalkan kan gitu. Berarti siapa? Takul ini siapa? Ibunya. Iya, Salma nyampain perkataan ibunya. Berarti dia berkata gitu ya. Betul. Nah, dia ini siapa tadi? Ibunya. Apa sih? Iya. Betul, betul. Dia berkata, sesungguhnya dia menginginkan 3 meter dari kain ini. Betul. Ambillah model ini wahai ayah gitu ya. Nah, Abati atau itu namudaj juga maksudnya contoh. namudaj. Contoh atau model gitu. Iya, tapi kayaknya kalau di sini lebih cocok contoh deh. Jadi kayak dia ngasih contoh kainnya yang ibunya mau. Oh iya. Ambillah contoh ini wahai ayah. Ya, sahih. Aduh, baru masuk langsung panjang begini. Oh, itu yang di Arab, yang ininya aja deh, yang di Arab yang perkataannya aja. Takulu. Mm-mm. Nah, takulu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anti. Tadi siapa tadi? Takdiruhu Ibunya. hiya. Nah, kalau hiya bukan wujuban, tapi Jawa. Oh iya. Jawa. Ulangi. Fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Naam. Inna harfu taukidin wa nasbin mabniyun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rabi ya. Naam. Karena huruf. Ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna. Lanjut ya Ustazah ya. Lanjut. Turidu fi'lun mudhari'un. Oh ya, fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Wa fa'iluhu gitu enggak? Iya, lagi. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu anta. Takdiruhu hiya. Naam. Salasata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih wa huwa mudhafun. Amtarin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Min harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Hadza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin ismun majrurun bimin. Santi, lanjut. Al-qumashi badalun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Tadi kan isim inna ya, khobar inanya belum ketemu ya.
Iya, khobarnya berbentuk apa di sini? Jumlah fi'liyah. Betul. Berarti dari turidu gitu. Turidu sampai hadal kumashi atau turidunya aja? Turidu salah satu amtar sampai maf'ul bihnya. Oh, turidu salah satu amtarin gitu ya. Turidu salah satu amtarin atau wal jumlatul fi'liyah turidu salah satu ya. amtar. Oh ya. Wal jumlatul fi'liyatu turidu salah satu amtarin fi mahalli raf'in khobaru inna. Naam. Kemudian tadi jar majrurnya udah belum? Belum. Belum. Ya. Min hadzal kumashi jarun majrurun muta'alliqun bi fi'li turidu. Apa yakulu? Takulu. Turidu, betul. Turidu ya. Khudh fi'lul amri mabniun ala sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu anta. Wujuban. Oh iya. Ulangi. Fi'lul amri mabniun ala sukuni wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Sahih. Hadza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. An-namudzaja badalun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Ya harfun nida'i mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Abati munada apa nih? Munada mabniun ala dhamil muqaddari. Gimana Ustazah? Yang kemarin, Novika. Yang kemarin kemarin kita mah. tanya. Kemarin Bu Novika nggak hadir ya kalau nggak salah ya? Hadir. Ya. Nggak hadir. Dia tanya udah dijawab teman-teman. Ada di grup. Oh iya benar. Masih ada. Yang Ummu Thorik share. Oh iya. Abati munada mansubun bil fathatil muqaddarati qabla ya'il mahdufati. Watta'u harfu apa nih? Harfu ja'in. Zaid. Harfu zaid. Harfu zaidun. Harfu apa ini? Ta'widon. Ta'widon. Harfun ja'a ta'widon. Oh, harfu ja'a ta'widon. Anil ya'il mutakallimil mahdufati. Wal ya'ul mahdufati domirun fi mahalli jarin mudhafun ilaihi. Jadi ya abati ini Arabnya persis kayak abi sebenarnya. Jadi anggap aja mirip ya abi. Berarti kalau ya abi itu dia mudhaf ilaih, berarti munada mansub. Boleh langsung masuk, bukan mabni ya. Munada mansubun wa alamatun nasbihi fathatun. Tapi fathanya muqaddar. Fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah mana min dhuhur isyghal mahal bi harakatil munasabah. Itu i'rabnya sampai situ sama. Kemudian taknya harfun sebagai pengganti. Ja'a ta'widun an ya'il mutakallim al-mahdhufah. Huruf yang datang sebagai pengganti dari ya mutakallim yang terbuang.
Jadi ta itu tadi huruf pengganti. Harfun ja'a ta'widun an ya'il mutakallim al-mahdhufah. Pengganti dari ya mutakallim yang mahdhufah. Kayak abi, ayaknya itu mahdhuf, penggantinya itu ta itu. Seperti itu. Tapi tetap kena i'rab ya mahdhufahnya. Wa ya'ul mutakallim al-mahdhufah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli apa tadi? Fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Seperti itu. Eropa intinya mirip kayak abi, sama kayak abi, bedanya tambahin aja taknya. Begitu. Ulang. Tadi abi munada mansub alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah. Mana amin dhuhuriha ishtighal mahal biharakatil munasabah wa huwa mudhaf. Kemudian ta harfun ja'a ta'widun an ya'il mutakallim al-mahdhufah. Kemudian ya mutakallim mahdhufnya tetap kena i'rab dhamirun muttasil mabniyun ala as-sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Begitu. Kalau yang bingung, Umat anggap aja ya abadi itu mirip ya abi. Bedanya tambahkan i'rab taknya, huruf taknya. Terus ya mutakalimnya tambahin kata mahdhufah. Karena kan secara di kalimatnya tidak disebutkan atau tersirat aja. Seperti itu. Baik, yakfi ya. Insyaallah cukup untuk i'rabnya Bu Nafika ya. Kenapa di sini abati baknya jadinya fathah? Kan kalau abi kan baknya kasroh ya. Maksudnya kenapa dia berubah menjadi fathah gitu loh Ustazah? Kan sebenarnya mansub. Mansub karena munada. Ya. Seperti itu. Sebenarnya mansub. Nah, kalau misalkan abi, dia itu pokoknya semua huruf yang ketempelan ya. Mutakalim itu dia i'rabnya dia langsung ganti kasroh. Tapi kalau untuk ya abati, dia fathah. Dia masih kelihatan fathahnya. Nah. Berarti antara yang tadi ta dengan ya, i'rabnya lebih duluan mana? Taknya dulu atau ya-nya? Taknya dulu. Oh, taknya dulu. Barakallahu fiik. Terakhir setelah Bu Nafika. Tafadhali. Sa'ashtari lakum ma turiduna insyaallah. Saya akan membelikan untuk kalian apa-apa yang kalian inginkan insyaallah. Sa'ashtari fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Gimana tadi? Wa fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Muqaddarah di atas huruf apa? Oh iya. Muqaddarah di atas huruf ya. Betul. Muqaddaratun ala al-ya. Gimana tuh? Ya, sahih. Muqaddaratun ala al-ya. Mana duhuriha. Kalau ya. Bukan. As-siqat. Mana min duhuriha as-siqal. Lam harfu jarin mabniun wa fa'iluhu belum? Ya, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Lam harfu jarin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Kum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarin ismun majrur fi mahalli jarin ismun majrurun. Lakum
wasiful jumlati lakum fi muta'alikun ila sa'ashtari. Muta'alliqun bil fi'li ashtari. Muta'alikun bil fi'li sa'ashtari. Ma, Ahsanti. ini langsung maf'ulun bih gitu apa harfu apa Ustazah? Dia Mausul. mausulah Isim mausul. atau isim mausul. Ya, betul. Tapi sebagai I'rab aja ma mausulah mabniyatun. ismun mausul ismun mausulin Enggak. mabniyat Bukan isim karena dia huruf ya. Jadi iya. ma mausul Ma mausulah mabniun ala sukuni mabniyatun. iya. Ma mausulah mabniyatun ala sukuni la mahallalahu minal i'rab. Di mahalli nasbin. Iya kan dia kan maf'ul fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Naam. Turiduna ini berarti bahwa mudah bukan Ustazah Manya. Enggak. Oh enggak ya. Oh, oke. Kirain apa yang kalian inginkan. Turiduna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun ada ini ya niabatan gitu nggak Ustazah? Udah aku lupa. Enggak ada. Nggak usah. Berarti fi'lun mudhari'. Sebenarnya ada boleh. Tapi kalau mau i'rabnya cukup sampai situ juga nggak apa-apa. Oh iya, thubutun nun gitu dah. Terus Ya. habis itu karena Fa'ilnya dia di mana? li'anahu minal af'alil khamsati gitu kan. Terus Ya, betul. Kalau mau lengkap seperti itu. wa wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Terus ini tuh berarti oh ya nanti silah mausul nih berarti ya. Ya. Terus nah ini tuh harfu Boleh itu dulu wal jumlatul fi'liyah turiduna. wal jumlatu fi'liyatu turiduna silatu mausuli. La mahallalaha. La mahallalaha mina i'robi. Ya. In huruf apa Ustazah lupa aku? Ini tuh harfu syarti. Jika Allah menghendaki ya, berarti jika itu huruf syarat. Berarti ada jawab syaratnya dong. Enggak ya? Oh, ada jawab syaratnya. Tapi di Arab dulu coba. Ya, in harfu syarti mabniun ala sukuni la mahallalahu minal i'rab. Sya'a fi'lun madin mabniun ala fathi la mahallalahu minal i'rabi. Allahu lafzul jalalati coba fi'lun madin mabniun ala fathi la mahallalahu minal i'rabi. Fi mahalli jazmin fi'lus syarti. Oh. Berarti sya'a fi'lun madin mabniun ala fathi fi mahalli jazmin ismun apa Ustazah? Ismun syarti apa? Fi mahalli jazmin fi'lus syarti. Fi'lus syarti. Fi mahalli jazmin fi'lus syarti. Terus Allahu lafzul jalalati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Udah Ustazah? Jawab syaratnya di mana ya? Jawab syaratnya sya'allah kan? Gimana Ustazah? Berupa jumlah ya Ustazah.
Coba. Agak lupa juga. Wal jumlatu sya'allah jawabu syarti muqaddaratun takdiruhu apa ya? Saya Iya, dusu ma taqulu gitu. Oh iya. Diulang saja. Gimana? Tafadhol Ibu Yulis, silahkan coba. Karena agak lupa juga, qadarullah. Wal jumlatu sya'allah jawabu syarti muqaddaratun takdiruhu saya Kan dusu sya'anya kan fi mahalli jazmin fi'lu syarat. Nah, jawab syaratnya ya wal jumlatu sya'allah oh, na'am. jawabu syarti saya dusu ma taqulu atau muqaddaratun takdiruhu apa gitu. Adhabu atau saya dusu ma taqulu atau saya kunu. Oh, yakunu ma taqulu. Ya, jadi tadi kan ini itu harf syarat, kemudian sya'nya fi'lun madhi mabniyun 'alal fathi fi mahalli jazmin fi'lu syarat, kemudian lafzul jalalahnya fa'il, kemudian wa jawabus syarat mahdzuf taqdiruhu apa tadi hasba ma taqul atau sayakunu ma taqulu, seperti itu. Jawab syaratnya itu mahdzuf, takdirnya satakunu ma taqul, akan terjadi apa yang engkau katakan, seperti itu. Ulangi Ustazah, wa jawabu syarti. Mahdzufun. Jawabu syartinya bukan insyaallah itu ya, jumlah itu Zah. Bukan tadi, karena sya'anya tadi sya'a udah kita i'rab fi'lun madhi mabni al fathi fi mahalli raf'in fi'l syarat. Dia Jasmin. fi mahalli jazmin fi'l syarti sebagai fi'il syarat. Yang kurang sekarang kita adalah jawab syaratnya. Jadi langsung wa jawabus syart mahdzufun taqdiruhu Yahdusu aw yakunu ma taqulu. Naam, akan terjadi apa yang engkau katakan. Mahdhufun takdiruhu apa? Yahdusu atau yakunu ma taqulu. Yakunu ma taqulu. Nah, insyaallah. Seperti itu. Untuk i'rab insyaallah. I'rab insyaallah, i'rab masyaallah itu butuh perhatian lebih ya. Kalau kita nggak mau raja bisa lupa karena jarang dan banyak takdir-takdirnya yang tidak terlihat. Itu sya'anya itu udah sebagai fi'il syarat. Pokoknya kalau ada huruf syarat kita harus ingat itu harus ada fi'il syarat sebabnya, kemudian harus ada jawab syarat akibatnya. Jika engkau seperti ini maka jadi harus ada sebab dan akibatnya. Tadi sebabnya itu sya'a, kita kekurangan jawab syaratnya. Maka jawab syaratnya di sini memang tersirat aja mahdzuf. Jadi jika Allah menghendaki maka jawab syaratnya mahdzuf tersirat, artinya tadi apa? Jika Allah menghendaki akan terjadi yang engkau katakan, seperti itu. Akan terjadi yang engkau katakan atau yahdus au yakunu ma taqul, itu jawab syarat mahdzufnya, jawaban syarat yang tersiratnya, yang tidak disebutkan. Seperti itu. Barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan. Insyaallah kita cukupkan sore hari ini. Wa nadkhul fit tamarin fi al-usbu'il qadim biidznillah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah intahayna minal hiwar fi darsis sadis asyar wa sanadkhul fit tamarin fil usbu'il qadim biidznillah. Jazakumullahu khairan ala husni
istima'ikun wa ihtimamikun wa a'tadzirukun 'alal akhta' wat taqsir